गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज प्रथमाष्टमी तो अष्टमी होथुवा सब समस्ते ଏବେ ଯିବା ମୁଁ ବି ଅଷ୍ଟମୀ ହେବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଇଜ ପିଠା ବନା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସଜା ହେଇଛି ସବୁ। ଗାଇଜ ଏବେ ବନ୍ଦା ସରିଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଖାଇକି ଯିବା ସେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଦୋକାନ ଆଡ଼ୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ। ଆପଣମାନେ ବି ଅଷ୍ଟମୀ ମନାନ୍ତୁ ଭଲସେ, ଖାଇକି ଦେଖା ହେବା ଦୋକାନ ପଟେ ମାନେ ସେପଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି କେତେ 2299 ଟଙ୍କା। जे ब्लूटूथ एथि आनली जे गाड़ी गला बेले वीडियो बनला बेले तो नॉइज आसूची बाहर, तो से आनिया पड़ा। जीवा ए मामू घर आड़े सान भाई के देखिया अष्टमी सरला ना सरनी ए पिलाटी अष्टमी है सकाल उठिक शोची पिलाटी आसीगला जीवा। Hey y'all, come look at this. मामू देखावा मामू का छेले पिलाटी आई पिलाटी जीवनी किसी तलके गाइज मोमोरे किसी करना अष्टमी रेडी भी ना तो सान भाई गाधीनी मामू गाधुचुदी तो अष्टमी हे से तो मुझे मामा को ड्यूटी नहीं देवी तो पलि आसली मुझे तो आज ब्लॉग टी देला पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो भल लगी चैनल सब्सक्राइब करूँ वीडियो लाइक करूँ।